जंगल में शेर बागों में मोर है बेटा, तू नहीं अपने बाप से जाके पूछ इस मार्केट में है किसका शौक। মান্দারপুর যুব গোষ্ঠী প্রেজেন্ট। হ্যালো অডিয়েন্স, কাঠপুল বাজারে মহরম উপলক্ষে 17 জুলাই ছোট্ট খেলনা থেকে ডন নাম্বার 1কে যখন নিয়ে আসছে তখন তো রাস্তা নয়, পুরো এলাকা ছাড়তে হবে। আর কারা যেন গাঁড়ে চোদনের কথা বলেছিলিস, একবার ডন নাম্বার 1-এর সামনে আয় বুঝে যাবি। औकात नहीं है आंख से आंख मिलाने की और बात करते हैं हमारा नाम मिटाने की। रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे। Shoven Remix। अरे कहना क्या चाहते हो?